So guys, eto talagang pinakamabait at pinakamasipag kong tauhan. Super bait. Ano gina, pinakamabuot guys sa tanan guys. As in. Swerte mo gid ako may mabuot ka nga tawuhan guys. Swerte ka man. Naririlto ka pa adlaw-adlaw guys. Swerte pa eh. Madamay ma. Kupahon ka ti paning. Ay, sura ka na. Madam na na. Clown, matana ko nga. Clown. Ay, ano, nag-duty ka. Buti o, kwarta. Ano na nga, nang... Ano na nga? Limpyo-limpyo, gidaron guys, imo guys, mag-ano guys. Oh, diba? Imaw gapa karon, nami-nami gid limpyo-limpyo. Diba? Oh. Yep. Yan. Yan ang talent na Auntie Paning. Okay?